Bonjour les EB9. On va continuer aujourd'hui l'activité 5, utilisation des nutriments et de dioxygène par les cellules, dans votre livre, page 65. Donc, dans cette activité, on a parlé des réactions qui se déroulent dans les cellules. حكينا عن أول réaction اللي هي réaction d'oxydation, la réaction durant laquelle la cellule absorbe le dioxygène et les nutriments du sang pour libérer l'énergie. الهدف من l'oxydation, عملية l'oxydation, c'est la production de l'énergie qui est nécessaire pour l'activité cellulaire, pour les activités cellulaires et pour produire de la chaleur. وقلنا خلال l'oxydation, cellule rejette le dioxyde de carbone, l'eau et des déchets. Une autre réaction qui se déroule dans les cellules هي l'assimilation, qui est la fabrication de nouvelles matières à partir des nutriments. يعني السلول بتاخد النوتريمون اللي هن البتيت موليكول بتجمعهم وبتعملنا نوفيل موليكول وهيدي قلنا بما انها هي activité cellulaire يعني elle se fait en présence de l'énergie. يعني عملية الاسيميلاسيون لتصير سلول بدها نوتريمون وبدها كمان énergie. قلنا من بتعملهم السلول produit de nouvelles matières. عنا les protéines de structure, les protéines comme les enzymes, les hormones, les anticorps وكمان les réserves lipidiques. بتاخد الأسيد الجرا بتجمعهم لتخزن بجسمنا réserve lipidique. Observez dans votre livre document G, page 65, la fabrication des protéines. ليكو شو عملنا؟ أخذنا des rats. On nourrit des rats avec des acides aminés marqués أو radioactifs. طعميتن لهود الرا حطيتلن أسيد أميني radioactif. radioactif يعني مشعين، يعني ماركي معلمين مشعين فيهم إشعاع. حطيت فيهم كربون radioactif إشعاع. ليش عملتن مشعين؟ ليش حطيت هود الأسيد أميني ماركي؟ عملتلن ماركاج أو radioactif pour suivre le devenir de ces nutriments لحتى اتبع شو رح يصير فيهم. كرمال هيك علمون عملتلن حطيتن أسيد أميني راديو أكتيف. حطيتو أسيد أميني راديو أكتيف مثل ما حكينا. ليش عطيتو إياهن راديو أكتيف؟ pour suivre le devenir de ces nutriments لحتى نقدر نشوف وين الإشعاع، لحتى نشوف شو بده يصير فيهم، نتبع الإشعاع لأعرف شو حيصير بهودي الأسيد أميني. Après quelques jours, on trouve les acides aminés marqués dans toutes les cellules des rats sous forme de protéines. بعد كم يوم لقيت هودي الأسيد أميني ماركي صاروا بالخلايا بالسلول لهيدا الرا بس sous forme de protéines. يعني الرا السلول الموجودين عند الرا أخذوا من الدم الأسيد أميني وجمعوهم وعملوا بروتين. يعني هودي الأسيد أميني تجمعوا وكونوا une protéine. فإذا شو هيدي العملية اللي أخذنا النوتريمون الأسيد أميني هن نوتريمون أخذتهم السلول ديرا وجمعتهم وعملت نوفيل موليكول اللي هي بروتين. c'est l'assimilation. فإذا صار في عنده الرا عملية أو le processus l'assimilation des acides aminés pour produire une protéine. Donc les protéines sont formées à partir de l'assimilation des acides aminés dans la cellule. nouvelle matière أو nouvelle molécule اللي بيّنت عنا هي البروتين. Donc, les protéines sont constituées par l'enchaînement de 20 acides aminés différents. فإذا نحن قلنا البروتين كونها من تجمع للأسيد أميني اللي هن petite molécule. عدد الأسيد أميني عنا 20 نوع من الأسيد أميني. تجميع هود الأسيد أميني بيكونوا لنا البروتين. أكيد البروتين فيها تكون مكونة من أكتر، يعني النوع الواحد من الأسيد أميني في يكون مكرر بهيدا الأسيد بهيدا البروتين. يعني ممكن بروتين يكون فيها 200 أسيد أميني لأفترض من نوع واحد من الأسيد أميني في منه 20، نوع تاني في منه 30، نوع ثالث في منه 5، النوع الرابع من الأسيد أميني في منه 10. فإذا نحن عنا 20 أسيد أميني différents. تجميع هود الانشينمون لهود ال 20 أسيد أميني بيعملوا لنا البروتين. les protéines أكيد عنا كتير
différents types de protéines, عندنا كتير أنواع من البروتين. Ces protéines diffèrent par le nombre des acides aminés. فإذا بيختلفوا البروتين اللي بنعملهم بيعملوهم السلول بجسمنا بعدد الأسيد أميني. يعني يمكن يكون في بروتين فيها 200 أسيد أميني، بروتين تاني فيها 150 أسيد أميني، بروتين ثالثة فيها 100 أسيد أميني. بيختلفوا par le nombre des acides aminés et par l'ordre de leur enchaînement. بترتيب هود الأسيد أميني. l'ordre de l'enchaînement des acides aminés. يعني ممكن 2 بروتين مختلفين بس فيهم نفس عدد الأسيد أميني. 2 بروتين قلنا différentes بروتين، اثنيناتهم فيهم 100 أسيد أميني بس ترتيب الأسيد أميني بيختلف من بروتين لبروتين تانية. Donc les protéines diffèrent par le nombre des acides aminés et par l'ordre de leur enchaînement. بيختلفوا البروتينات بجسمنا بعدد الأسيد أميني أو بترتيب هودي الأسيد أميني. Observez document I. حطولي هون une protéine اللي هي الhémoglobine. للتذكير، الhémoglobine est une protéine constituant des globules rouges. منذكر انه هيدا الهيموغلوبين هي بتكون بروتين مكونة للجلوبول روج، يعني هي بروتين دو ستركتور موجودة بقلب الجلوبول روج، هي اللي بتنقل الديوكسيجين على السلول، بتنقل الديوكسيجين من السان على السلول، وبتنقل كمان نسبة من الديوكسيد الكربون. فإذا هيدي البروتين جسمنا بيصنعها بالبروسيسوس اللي هو الاسيميلاسيون. Donc elle est synthétisée dans les cellules, dans nos cellules, par l'assimilation des acides aminés. حطولكم هون l'hémoglobine بالdocument I. L'hémoglobine est une protéine aux propriétés identiques chez l'homme et chez le chimpanzé. حطيلكم نفس البروتين صنعها جسم الإنسان عند الأم وعند الشمبانزي، عند الأنيمال اللي هو الشمبانزي. Cependant, l'enchaînement des acides aminés qui la constituent est différent chez chaque espèce. بس منلاحظ انه الانشينمون ترتيب الاسيد اميني بيختلف عند الام وبيختلف عند الشمبانزي. نفس البروتين نفس الهيموغلوبين موجوده عند هودي الاثنين اسبيس بس مختلفه بالانشينمون بترتيب الاسيد اميني. لاحظوا في عنا هودي الاثنين هيموغلوبين ديفير بار 2 اسيد اميني، 2 اسيد اميني. حطوا لكم كل نوع من الاسيد اميني حطوا لكم اياه بلون. بيختلفوا هودي الاثنين بروتين 2 هيموغلوبين par 2 acides aminés. برمت لكم اياه هون الاختلاف باللون بالدويره حمراء. فاذا les 2 hémoglobines diffèrent par 2 acides aminés. Donc la cellule peut synthétiser un grand nombre de protéines spécifiques de l'espèce. يعني عند كل espèce البروتين نفس الشيء بس بتختلف من espèce لespèce تانية، mais différentes à partir de 20 acides aminés différents. يعني عنا بروتين مختلفين جسمنا بيصنعهم عبر عملية الاسيميلاسيون من تجميع هود 20 أسيد أميني مختلفين. مثل ما حكينا البروتين بيختلفوا بالنوبر ديز أسيد أميني، بعدد الأسيد أميني اللي بيكونوهن، وبالأوردر دونشينمون دو سيز أسيد أميني، وبترتيب هود الأسيد أميني.